स्टूडेंट अजीज़ तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना अक़लियत अक़ामती स्कूल याक़ूतपुरा बॉयज़ 1 की जानिब से मैं डॉक्टर अजीज़ सुहेल आज के इस उर्दू बुनियादी कोर्स के चौथे हिस्से में आपका इस्तक़बाल करता हूँ। पिछले क्लासेस में हमने उर्दू के हरूफ़ तहजी, मुफ़रद मुरक्कब हरूफ और नुक़्ते और बग़ैर नुक़्ते वाले हरूफ, दो हरफ़ी अल्फ़ाज़, चार हरफ़ी अल्फ़ाज़ के बारे में और एराब के बारे में हमने मालूमात हासिल की। आज की इस क्लास में हम उर्दू के जो हरूफ हैं वाव, हे, या उसके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए कि वाव का इस्तेमाल की चार्ट नज़र आ रहा है, जैसे कि वाव का इस्तेमाल किस तरह से होता है। हरूफ वाव को चार तरह से अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 वाव मारूफ, यानी इसकी जो मिसाल है ऊन, दूर। नंबर 2 है वाव मजहूल, यानी मिसाल के तौर पर मोर, शोर, ये वाव मजहूल कहलाता है। वाव माक़ब्ल मफ्तुआ, मिसाल दौड़ और। वाव मौदूला, मिसाल है खुद, खुश। अब आइए वाव के इस्तेमाल के बाद हे का इस्तेमाल हम सीखेंगे। हुरूफ हे को दो तरह से अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 है हाय मलफूजी, मिसाल है उसकी कहानी, शहर वगैरह। दूसरा जो तरीक़ा है हाय मुख्तफ़ी, मिसाल है जलसा, कमरा, यानी ये हाय मुख्तफ़ी में है आखिर में आता है। अब आइए जो छोटी या है, बड़ी या है, उसके बारे में, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो याए मारूफ इसको कहेंगे, छोटी या ई को याए मारूफ कहेंगे, और याए मजहूल यानी कि बड़ी या का इस्तेमाल सीखेंगे। याए मारूफ ई अल्फाज के आखिर में आए, चाहे दरमियान में इसकी आवाज़ नीचे की तरफ खींच कर पड़ी जाती है, मसलन पानी, आदमी, मछली। या मजहूल बड़ी या लफ्ज़ के आखिर में आने पर खींचकर और दरमियान में आने पर फैलाकर पढ़ा जाता है, मसलन जूते, मैदान वगैरह। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जाता है। मुज़क्कर, मुअन्नस। मुज़क्कर नर के लिए बोले जाने वाले इस्म को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, मर्द, घोड़ा, बकरा। मुअन्नस मादा के लिए बोले जाने वाले इस्म को मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, घोड़ी, बकरी वगैरह। इस तरह से और भी आप मुज़क्कर मुअन्नस अपने तौर पर बना सकते हैं। फुर्सत के औक़ात में आप इसका इस्तेमाल सीखिए। अब देखिए इसी चार्ट में वाहिद जमा। वाहिद जमा, वाहिद जो लफ्ज़ तादाद में किसी एक चीज़, एक मुकाम या एक शख्स को ज़ाहिर करे से वाहिद कहते हैं, जैसे बच्चा, बकरी, बेटी, आँख, टुकड़ा वगैरह। जमा, देखिए जमा जो लफ्ज़ तादाद में ज़्यादा चीज़ों, मुकामात या अशख़ास को ज़ाहिर करे इसे जमा कहते हैं। जैसे वाहिद बोले तो एक, जमा बोले तो दो या दो से ज़ायद, जैसे बच्चे, बकरियां, बेटियां, आँखें, टुकड़े वगैरह। अब आइए नीचे देखिए मुतज़ाद यानी ज़िद, अल्फाज की ज़िद। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों इन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे छोटा है तो उसकी ज़िद है बड़ा, आसान है तो उसकी ज़िद है मुश्किल, नज़दीक है तो उसकी ज़िद है दूर, अच्छा है तो उसकी ज़िद है बुरा। तो आप मज़ीद मुतज़ाद अल्फाज बनाइए, ज़िद के अल्फाज आप अपने तौर पर बनाइए। जब भी आप खाली रहें इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की जो स्लाइड्स है वो आपके सामने है। हम माने या मुतरादिफ अल्फाज, यानी एक ही माने, जैसे कि माने
معنی جو ہے، جن الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوں انہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ جن الفاظ کے معنی ایک جیسے ہوں انہیں ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے آدمی ہے، آدمی کو انسان بھی کہا جاتا ہے، معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہے۔ آدمی، انسان۔ آرزو ہے، خواہش۔ آرزو بھی ایک ہی بات ہے، خواہش بھی ایک ہی بات ہے۔ آواز، صدا۔ اسی طرح سے اچھا، بھلا۔ اچھا بھی ایک ہی بات ہے، بھلا بھی ایک ہی بات ہے۔ اور خدا، اللہ اور خدا۔ آرام اور سکون وغیرہ، یہ اس کو کہتے ہیں ہم معنی الفاظ یا مترادف الفاظ، جس کے معنی ایک ہو لیکن الفاظ الگ الگ ہوں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جملوں میں استعمال۔ حروف سے لفظ، لفظ سے الفاظ اور الفاظ سے جملے۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیا گیا لفظ جملوں میں آ جائے۔ جملہ بناتے وقت یہ خیال رہے کہ لفظ کے معنی واضح ہوں اور جملہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ الفاظ اور جملے دیکھیں۔ جنت ہے، اس کو ہم الفاظ میں استعمال کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ رونا، احمد مار لگنے پر رونا آیا۔ احمد کو مار لگنے پر رونا آیا۔ صبح، ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اور مزید جملے الفاظ سے بنا سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ ان میں جو باتیں بتائی گئی ہے وہ آپ نے اچھے سے مزید پریکٹس اس کو کرنا ہے، اپنے عمل میں لانا ہے، اور تعطیلات ہے چونکہ جب بھی وقت ملا آپ اس کی جملے بنانے کی پریکٹس کریے، الفاظ کی ضد لکھنے کی پریکٹس کیجیے۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے واو کا استعمال، ہے کا استعمال، یا کا استعمال کے بارے میں سیکھا۔ ساتھ ہی ہم نے جانا کہ مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث کس کو کہتے ہیں، واحد اور جمع کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی۔ متضاد الفاظ یعنی کہ ضد الفاظ کی جو ضد ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہم معنی یا مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں اور الفاظ کو جملوں میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پچھلے سلائڈس میں آپ کو اس بات کا علم دیا گیا، معلومات آپ کو فراہم کی گئی۔ اب آئیے جانیں گے کہ محاورے کیا ہیں۔ محاورے عام اصطلاح میں آپسی گفتگو یا بات چیت کو کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں جسے اہل زبان نے لغوی معنی کے مناسبت یا غیر مناسبت سے کسی خاص مفہوم کے لیے مخصوص کر لیا ہو۔ محاورے اپنے حقیقی معنی کے بجائے کسی دوسرے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر محاورہ پیش کیا جا رہا ہے، دیکھیے کہ سبز باغ دکھانا۔ عموماً جب کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ سبز باغ دکھانا، وہ آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی دھوکہ دینے کے ہے۔ چند اور محاورے اور ان کے الفاظ، ان کے معنی جو ہے نیچے دیے گئے، دیکھیے۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا، یعنی یہ محاورہ جب گفتگو کے درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے، آٹے میں نمک سے برابر بھی ان کی تعداد جو ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، بولے تو بہت کم تعداد میں وہ لوگ تھے۔ باغ باغ ہونا، کوئی خوشخبری آپ کو ملتی ہے تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت خوش ہو جاتا ہے، تو بہت خوش ہونا باغ باغ ہونے کے معنی ہیں۔ پانی پانی ہونا، یعنی میں کسی کے سامنے پانی پانی ہو گیا۔ جب ہم گفتگو میں اس طرح کے محاورے استعمال کرتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ شرمندہ ہو جانا، کسی کے سامنے شرمندہ ہو جانا۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، آپ بھی اکثر اس محاورے کو اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ پیٹ میں چوہے دوڑنا۔ بہت بھوک لگنا، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ بھی ممی اپنے پپا سے کہتے ہیں کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، تو اس سے مراد بہت بھوک لگنا کے ہیں۔ پگڑی اتارنا، تو کسی کو بے عزت کرنا ہے تو اس کی پگڑی اتارنا کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھولا نہ سمانا، یعنی کہ بہت خوش ہونا۔ اپنا الو سیدھا کرنا، یعنی کہ اپنا مطلب نکالنا۔ جان سے ہاتھ دھونا،
यानी कि मर जाना या जान खो देना, ये इसके माने हैं। अब आइए ज़रबुल अमसाल या कहावत के बारे में हम जानेंगे। मुहावरे के बाद देखिए आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ज़रबुल अमसाल या कहावत। कहावत भी इसको कहा जाता है, ज़रबुल अमसाल भी इसको कहा जाता है। ज़रबुल अमसाल इस कलमे या कलाम को कहते हैं जो करीब करीब ज़बान ज़द आम और ख़ास होता है, जो मशहूर होने की वजह से किसी बात के समझाने के लिए मिसाल के तौर पर पेश की जाए। ज़रबुल मिस्ल अगरचे ज़बान के लिहाज से इस बात के साथ जोड़ नहीं रखती, लेकिन बात के माने या नतीजे के साथ इस का बराह रास्त ताल्लुक़ रखती है। जैसे कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि ये जो कहावत है या फिर ज़रबुल अमसाल है, लोग कहते हैं कि हर कोई गली में अपनी दादागिरी कर रहा है तो कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। इसी तरह की कहावतें ज़रबुल मिस्ल यहाँ पर मज़ीद पेश की जा रही हैं। जैसे कि दीवार के भी कान होते हैं। अक्सर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि आहिस्ता बोलिए, दीवार के भी कान होते हैं, यानी कि उसके माने ये होते हैं कि राज किसी न किसी तरह फाश हो जाएगा, दूसरों को इस बात का इल्म हो जाएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, हाथ से गया हुआ मौका दोबारा वापस नहीं आता। माल मुफ्त दिले बेरहम, अक्सर जुमलों में हम ये इस्तेमाल करते हैं कि इस कहावत को कि माल मुफ्त दिले बेरहम, यानी फ्री में जो चीज़ मिलती है, मुफ्त में जो चीज़ मिलती है उसकी कोई कदर अहमियत नहीं होती। इसके माने हैं मुफ्त फ्री के माल को बेदरे खर्च करना। 5 उंगलियां घी में, हर तरह का आराम और आसाइश मिल जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसा, अभी दिल्ली दूर है। इसके माने हैं काम पूरा नहीं हुआ या मकसद पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, वक्त है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करना ना आता